বিগত কয়েকদিন ধরে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে সম্ভলের শাহী জামা মসজিদ। বাবরি রাম জন্মভূমি মামলার পর জ্ঞানবাপীর ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল কৌতূহল। কোনো এক পক্ষের আশঙ্কা, আবার অন্য পক্ষের কাছে সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতিতে দেশে আরও এক মসজিদের সার্ভে নিয়ে চর্চা এক প্রকার তুঙ্গে, সরগরম রাজনীতিও। সম্ভলের শাহী জামা মসজিদে সার্ভে করতে গিয়ে কি বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল গোটা দেশ সেটা দেখেছে। এই আবহে এবার এই মামলায় দেশের শীর্ষ আদালতের বড় নির্দেশ সামনে এলো। উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের শাহী জামা মসজিদের সমীক্ষা সংক্রান্ত আর কোনো নির্দেশ দিতে পারবে না নিম্ন আদালত। শুক্রবার 29শে নভেম্বর প্রধান বিচারপতি এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে। দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ এই নির্দেশই দিয়েছে। এদিন দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, ওই সময়সীমার মধ্যে মসজিদ কমিটিকে এই বিষয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করতে হবে। পাশাপাশি ইতিমধ্যে যে সমীক্ষা হয়েছে তা মুখবন্ধ খামে জমা দেবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে শীর্ষ আদালতের তরফে। আর এই প্রসঙ্গে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জিয়াউর রহমান বার্ক বলেন, আমরা সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সিদ্ধান্তের প্রশংসা করি। এক্ষেত্রে 6 জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে এবং রিপোর্টটা একটা মুখবন্ধ খামে রাখতে বলা হয়েছে। আমরা সুপ্রিম কোর্টে আরও একটা পিটিশন দায়ের করব, যেখানে দাবি করা হবে যে সুপ্রিম কোর্টের কোনো বর্তমান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে যাতে এই তদন্ত না হয়। কি বলছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জিয়াউর রহমান বার্ক, শুনুন। उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। जो एक एसआईटी भी बनी है 3 उससे हम सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की बेंच, सिटिंग जज के लोग करें इस आयोग का गठन जो हो, उसमें वो लोग होने चाहिए, तभी हक और इंसाफ मिलेगा। और अधिकारियों से जो अधिकारी हैं वहाँ पर अभी भी वही हैं। यकीनन जो अधिकारी हैं जिनको हम आरोपी मानते हैं, जिनकी वजह से सब हुआ है, तो इसलिए उन आरोपी के तहत तो जांच हो ही नहीं सकती। उनके रहते तो और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए हम मांग करते हैं उन अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और निलंबित किया जाए। এদিকে হিন্দুদের তরফে বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলছেন, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় রাখা উচিত। সর্বোচ্চ আদালত মসজিদ কমিটিকে হাইকোর্টে যাওয়ার এবং ট্রায়াল কোর্টের আদেশকে আবেদন করার কথা বলে একটা নির্দেশ দিয়েছে। উভয় পক্ষের কথা শুনে এদিন এই নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। কি বলছেন হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন, শোনাবো। The matter was listed before the Honorable Supreme Court pertaining to the Sambhal issue. The concerned Mosque Committee had approached the Honorable Supreme Court challenging the order of Civil Judge Senior Division directly in the Supreme Court by way of an SLP under Article 136. The Honorable Supreme Court, after hearing both the sides, has passed an order directing the Masjid Committee to approach the High Court and challenge the order of the Civil Judge Senior Division before the High Court. The Honorable Supreme Court has also directed the Advocate Commissioner to file his report in sealed cover. The Honorable Supreme Court has also expressed concerns with regard to peace and harmony to be maintained in the region. Vishnu, there was direct, argument by the Muslim side that, these kind of surveys that are being ordered should be stopped. What was the court's view? The court has said that we are expressing no opinion on the merits of the case. It is recorded in the order that we are not expressing any opinion on the merits of the case. You have the liberty to challenge this order before the High Court, and court has asked them to challenge this order before the High Court, and if the same is filed, it should be listed before the High Court within 3 working days. So what happens in the trial court? Is it stayed now? No, trial court proceedings are stayed as of now till the time matter is filed before the High Court, and the moment the matter is filed before the High Court will decide as to how the proceedings before the trial court will go on. এদিকে এদিনই এএসআই টিমের রিপোর্ট পেশ নিয়ে কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনী দেখা গেল সম্বলের চান্দৌসি আদালত চত্বরে। পুলিশে কার্যত ছেয়ে যায় গোটা এলাকা। রাস্তায় টহল দিতে দেখা যায় পুলিশ বাহিনীকে। পুলিশের পাশাপাশি নজরদারি চালানো হয় ড্রোনের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে মুরাদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি মুনিরাজ্জি বলেন, জুম্মার নামাজ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং তার জন্য আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করেছি। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। পিএসসি এবং র্যাফকে মোতায়েন করা হয়েছে। কি বলছেন মুরাদাবাদ রেঞ্জ मुनिराज डीआईजी, सुनबो। शुक्रवार है, जुमा का नमाज है। पिछले सप्ताह भी हमने शांति से निकला, आज इस बार भी शांति से होगी। उसके लिए हमने
सभी लोग से अपील किया है, पहले इकंका संभ्रांत लोग से उनसे अपील करते हुए सभी लोगों ने हम लोग को वादा भी दिया है, उन्हें कंसर्न भी दिया, हम लोग शांति से निकलेंगे, आप अपना मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो हमेशा यहाँ पे जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग कितना हमेशा आएंगे, उसी तरह के लोग आते हैं, नमाज पढ़ेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ हमने थ्री टायर में हमने सिक्योरिटी स्कीम लागू किया है, सुपर जोन सेक्टर स्कीम में, उस पर एडिशनल एसपी, सीओ और डीएसपी और इंस्पेक्टर एसएचओ का पोस्टिंग लिखी है। उसके साथ साथ कई जनपद और मंडल से फोर्स आई है, उनके सबका ड्यूटियां डिप्लॉय कर चुका है। उसके साथ पीएसी भी, कई कंपनियां पीएसी लगाया है और आरईएफ का फोर्स भी डिप्लॉय करके रखा है हम लोगों ने, और बैरिकेडिंग और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी हर सेक्टर में, और सीसीटीवी कैमरा नया जो उस दिन कुछ सेल हो गया था उसकी रिप्लेसमेंट करके पूरी इलाका में सीसीटीवी कैमरा भी नया लगा दिया, उसके माध्यम निगरानी हो रही है लगातार। প্রসঙ্গত বলি, গত 24শে নভেম্বর সকাল 7টার মধ্যেই সাম্বালের শাহী জামা মসজিদ চত্বরে পৌঁছে গিয়েছিলেন সমীক্ষক দলের সদস্যরা। সঙ্গে ছিলেন ডিএম, এসপি পদমর্যাদার আধিকারিকরা। সকালে অবশ্য শুরুর দিকে কোনো রকম উত্তেজনা ছিল না, যে কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ বাহিনীও। কিন্তু সকাল 9টা নাগাদ হঠাৎই বদলে যায় গোটা পরিস্থিতি। কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। পুলিশকে লক্ষ্য করে শুরু হয় ইট এবং পাথর বৃষ্টি। বেশ কয়েকটা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামলাতে পাল্টা লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। ঘটনায় মোট 2500 জনের বিরুদ্ধে মোট 7টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ঘটনায় সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জিয়াউর রহমান বার্ক এবং ওই দলের বিধায়ক ইকবাল মাহমুদের ছেলে সোহেলকার নামও এফআইআরে উঠে আসে বলে জানা গিয়েছে। আসুন আপনাদের আরেকবার শোনাই হিন্দু পক্ষের তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে এবং সমাজবাদী পার্টির সাংসদই বা কি বলছেন, শুনুন। से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। Today the matter was listed before the Honorable Supreme Court pertaining to the Sambhal issue. The concerned Mosque Committee had approached the Honorable Supreme Court challenging the order of Civil Judge Senior Division directly in the Supreme Court by way of an SLP under Article 136. The Honorable Supreme Court, after hearing both the sides, has passed an order directing the Masjid Committee to approach the High Court and challenge the order of the Civil Judge Senior Division before the High Court. The Honorable Supreme Court has also directed the Advocate Commissioner to file his report in sealed cover. The Honorable Supreme Court has আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।